السلام علیکم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے دا ریٹرن آف امام مہدی۔ آج دنیا کے سارے مسلمانوں کی نظریں صرف ایک انسان پر ٹکی ہوئی ہیں، مہدی۔ ہر کوئی اس انتظار میں ہے کہ کب امام مہدی آئیں اور مسلمانوں کو لیڈ کریں تاکہ مسلمان پوری دنیا پر حکومت کر سکے۔ لیکن ہر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ امام مہدی آئیں گے کب؟ کیا امام مہدی کا ظہور صرف مسلمانوں کی کتابوں میں ہی لکھا ہے یا پھر دنیا کے ڈیفرنٹ ریلیجنز کی کتابوں میں بھی امام مہدی کے آنے کی پریڈکشنز کی گئی ہیں؟ اور سب سے بڑھ کر امام مہدی آخر کس طرح آج کی اس دنیا میں آ کر دنیا کی سپر پاورز کا سامنا کریں گے؟ تو چلیے جانتے ہیں۔ یہ جو لفظ ہے مہدی، اس کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنے والا، یعنی کہ ایک ایسا انسان جو لوگوں کو ظلم سے نکال کر جیت دلائے۔ اور یہ کنسیپٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے کا دنیا میں ایگزسٹ کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہزاروں سال پہلے حضرت نوح علیہ السلام کے ٹائم پر، جب لوگ حد سے زیادہ کرپٹ ہو چکے تھے، بت پرستی، کرپشن، ظلم، ناانصافی لوگوں میں بھری ہوئی تھی، لیکن اس وقت کچھ نیک لوگ بھی زندہ تھے۔ وہ لوگ اللہ سے دعا کرتے تھے کہ اے اللہ، تو کسی ایسے انسان کو بھیج جو کہ انسانیت کو ایک نیا موڑ دے۔ تو اللہ نے ان کی دعا قبول کی اور ان میں حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ان لوگوں کو 950 سالوں تک وارن کیا، لیکن انسانیت بدترین ہو چکی تھی۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات نہیں مانی سوائے کچھ نیک لوگوں کے۔ تو اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی اور ہر سپیسیز کے جانور کو اپنے ساتھ لے لیا، جس کے بعد ایک بڑا فلڈ آیا جس نے ان لوگوں کو ختم کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے فالوورز کے ساتھ ایک نئی شروعات کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد پھر سے انسانیت بت پرستی میں پڑ گئی۔ اس وقت کی بکس میں بھی یہ لکھا تھا کہ ایک ایسا انسان آنے والا ہے جو کہ اللہ کا دوست ہوگا، جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کو چھوڑ کر توحید بیان کی اور لوگوں کو ہدایت دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کئی صدیوں بعد بنی اسرائیل ایجپٹ میں بڑی تعداد میں بڑھنے لگے اور گرو کرنے لگے، لیکن اس وقت ایجپٹ پر فرعون کی حکومت تھی۔ فرعون کو بنی اسرائیل سے خطرہ محسوس ہوا اور اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا لیا اور ان پر بہت ظلم کیا۔ کئی سالوں تک بنی اسرائیل پر ظلم ہوتا رہا اور وہ لوگ اللہ سے دعائیں کرتے رہے کہ تو ایسا نبی بھیج جو ہمیں اس غلامی سے آزاد کرے۔ تو اللہ نے ان کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ نے فرعون کو ڈیفیٹ کر کے بنی اسرائیل کو آزاد کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کئی صدیوں بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وقت آیا۔ اس وقت بنی اسرائیل فلسطین میں رومنز کے انڈر تھے اور کرپٹ جوئش پریسٹ ان کے امام تھے، اور کئی وقت سے ان میں کوئی نبی نہیں آیا تھا۔ بنی اسرائیل ایک مسیحا کے انتظار میں تھے اور ان کی بکس میں بھی اس کے آنے کی خبریں لکھی تھی، جو کہ آج بھی بائبل میں لکھی ہیں۔ اور پھر وہ مسیحا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت میں آیا، لیکن پھر بھی بنی اسرائیل نے ان کے خلاف سازشیں کی۔ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد جب عرب میں برائی عام ہو چکی تھی، تو اس وقت یہودیوں کی بکس میں ایک عظیم نبی کے آنے کی خبریں لکھی تھی، اور اس وقت یہودی بھی اس نبی کا اسی طرح انتظار کرتے تھے جس طرح آج مسلمان امام مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ آج بھی بائبل میں وہ پریڈکشنز لکھی ہے۔ اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت کیا۔ تو یہ جو مسیحا کا کانسیپٹ ہے، یہ بنی اسرائیل میں پہلے سے موجود تھا۔ اسی وجہ سے اسلام کے ایک بہترین سکولر اور پوئٹ علامہ اقبال بھی امام مہدی کے اس کانسیپٹ کو نہیں مانتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا
कि ये कॉन्सेप्ट मुसलमानों ने यहूदियों और क्रिश्चियन से लिया है। जब अब्बासी खिलाफत के दौर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा था, तब मुसलमानों में ये कॉन्सेप्ट फैलने लगा कि बहुत जल्द एक मसीहा आएगा जो सब ठीक कर देगा। अल्लामा इकबाल का कहना था कि मुसलमानों का किसी मसीहा के इंतजार में जुल्म सहते रहना ये बहुत ही खतरनाक है। इसी वजह से वो इमाम मेहदी के इस कॉन्सेप्ट को नहीं मानते थे। सिर्फ अल्लामा इकबाल ही नहीं बल्कि इब्ने खालदून जो एक स्कॉलर और फिलोसोफर थे, वो भी इमाम मेहदी से रिलेटेड अहादीस की सनद से अग्री नहीं थे। लेकिन अगर देखा जाए तो इमाम मेहदी से रिलेटेड अहादीस तकरीबन हर बड़ी हदीस की किताब में मौजूद हैं, सिवाय बुखारी और मुस्लिम के। सुन्नी और शिया दोनों किताबों में कई अहादीस मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल सही सनद के साथ। सिर्फ इस्लाम ही नहीं बल्कि दुनिया के आज हर बड़े मजहब की किताबों में एक मसीहा के आने की प्रेडिक्शंस मौजूद है। जैसा कि मेसोपोटामिया में एक चरवाहे का जिक्र मौजूद है जो कि मसीहा होगा, और इजिप्ट में एक ओसिरिस नाम के इंसान का जिक्र है जो कि जमीन को दोबारा जिंदा करेगा। इसी तरह ज़ोरोआस्ट्रियन मजहब में एक ज़ाराथुस्ट्रा नाम के इंसान का जिक्र है जो कि आखिरी वक्त में पैदा होगा और एक बड़ी जंग लड़ेगा। इसी तरह हिंदू कल की अवतार को मानते हैं जो कि कलयुग के वक्त आएगा। वो सफेद रंग के घोड़े पर सवार होगा और इसके हाथ में तलवार होगी जो कि जुल्म के खिलाफ लड़ेगा और पूरी दुनिया में दीन फैलाएगा। बुद्धिज्म में भी एक मैत्रेय नाम के इंसान का जिक्र है जो कि उस वक्त आएगा जब लोग दीन से फिर जाएंगे। वो सच फैलाएगा और दुनिया को सीधी राह दिखाएगा। इसी तरह यहूदी भी अपने मसीहा को मानते हैं जो कि फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन उनका वो मसीहा दज्जाल होगा जो कि इन्हें लीड करेगा और थर्ड टेम्पल को बिल्ड करेगा। वही क्रिश्चियंस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नज़ूल को मानते हैं जिन्हें मुसलमान भी मानते हैं। तो ये मसीहा का कॉन्सेप्ट हर मजहब में मौजूद है और इस्लाम में भी इमाम मेहदी का कॉन्सेप्ट खुद बनाया नहीं गया बल्कि ये सही हदीसों में मौजूद है। यहाँ तक कि अमेरिका का प्रेसिडेंट जो बाइडेन भी इमाम मेहदी के बारे में जानता है। I didn't know the difference that existed. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. I didn't know what the hidden imam. और नेतन्याहू भी ये जानता है कि मुसलमान दोबारा से खिलाफत कायम करेंगे। They don't want any Western presence here, and guess what? Increasingly, they don't want any Western presence here either. They have dreams of reestablishing the caliphate. लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किस तरह इमाम मेहदी इस दुनिया की बड़ी पावर्स को चैलेंज करेंगे जिनके पास एडवांस वेपन्स हैं, जो इस पूरी दुनिया की इकोनॉमी तक को कंट्रोल करते हैं। We have the strongest economy in the world. जिनके पास आज के हर मुसलमान का डेटा मौजूद है। आखिर एक इंसान किस तरह इन सब को शिकस्त देगा, जबकि इमाम मेहदी के इस दुनिया में आने से पहले हालात और ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। सीरिया में जुल्म हो रहा होगा जो आज भी हो रहा है। After years of laying dormant, the civil war in Syria is suddenly dynamic again. दज्जाली निजाम आ चुका होगा, ग्रेटर इसराइल बन चुका होगा, जिसे खुद नेतन्याहू ने पूरी दुनिया के सामने शो किया है। The whole Middle East changes. We tear down the walls of enmity. We bring the possibility of prosperity and peace to this entire region. उस वक्त फिलिस्तीन को तो सिर्फ हिस्ट्री की बुक्स में ही याद किया जाएगा और इंडिया में भी मुसलमानों पर बहुत जुल्म हो रहा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त दुनिया की कौमें तुम्हारे खिलाफ लड़ने के लिए एक दूसरे को दावत देंगी और उस वक्त मोमिन बहुत कम होंगे और जमीन जुल्म से भर चुकी होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, आपने फरमाया था कि जब अरब के एक बादशाह की मौत होगी, ये बादशाह मोहम्मद बिन सलमान हो सकता है। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी अरकान कांग्रेस से कहा है, मुझे कत्ल करने की कोशिश की जा सकती है। बादशाह की मौत के बाद अगले बादशाह के लिए कॉन्फ्लिक्ट होगा, तभी एक इंसान काबा के पास आएगा जहां कुछ लोग उसकी बैत करेंगे और ये 313 लोग होंगे जो दुनिया के डिफरेंट इलाकों से सफर करके आएंगे। जिस तरह इस्लाम की सबसे पहली जंगे बद्र में भी सिर्फ 313 मुसलमान थे, जिसके बाद इस्लाम का एक नया चैप्टर शुरू हुआ। इसी तरह इमाम मेहदी के साथ भी उनके 313 खास साथी होंगे जो नेक, इंटेलिजेंट, स्ट्रॉन्ग और परहेजगार होंगे। और कई अहादीस में आता है कि वो ऐसे लोग होंगे
जिन्हें दुनिया में कोई नहीं जानता होगा, लेकिन अल्लाह के नजदीक इनका बड़ा मुकाम होगा। और इनमें से एक इंसान के पास 40 इंसानों जितना इल्म होगा। और ये सिर्फ लीडर्स ही नहीं होंगे बल्कि कमांडर्स, स्कॉलर्स और थिंकर्स होंगे। जब ये लोग इमाम मेहदी के हाथ पर बैत करेंगे तो इसके बाद वो इमाम मेहदी की एक फौज बनाने में मदद करेंगे। जब इमाम मेहदी का ज़हूर होगा तो इसके बाद वो मुसलमान जो मजलूम जिंदगी गुजार रहे होंगे वो इमाम मेहदी को सपोर्ट करने के लिए जाएंगे, जैसा कि खुरासान, यमन, ईरान, अफगानिस्तान, इराक और सीरिया, क्योंकि आज इन कंट्रीज की कंडीशन बहुत बुरी हो चुकी है, जिसकी वजह है ये अमेरिका। Americans have never, ever, ever, ever let their country down. Never. सितंबर 2014 में अमेरिका ने सीरिया पर अटैक किया, जिसके बाद कई सालों तक सीरिया में जंग का माहौल रहा और आज सीरिया की हालत बदतरीन हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है। नेक्स्ट पार्ट के लिए आप सबसे ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।